नमस्कार जय जगन्नाथ मो गहणे अच्छा रंगमल प्रयोजक श्रीजुक्त सत्य जेना तेबले बहुत बड़ समस्या कौन कहे गोटे यात्रा वर्ष 2026-27 आरंभ हो हरिश्चंद्र नाटक बहुत लोकप्रियता पाइला सत्ते भी नाटक गोटे माने सोशल मीडिया रे अपलोड सरलानी ऑलरेडी कौन कहे आज्ञा। नमस्कार जय जगन्नाथ जय साईराम। नाटक फास्ट कैंप रो यूट्यूबर मैंने आसिके नाटक को चोरी कर शूटिंग करके नहीं गले नहीं डायरेक्ट यूट्यूब रे पकई दी जोटा कि यात्रा फुल एमती पकेवा द्वारा यात्रार मान कमुचे नाटक भी मान कमुचे जो दर्शक मैंने आसवाई चाहूँ यात्रा देखापी से दर्शक मैंने केमी आसवे तेणुक यूट्यूब रे घर बस देखीदे बेले आमको बहुत असुविधा होती आम आज चिंता कलु एवं आमर साइबर थाना को जाइके से ऊपर आम आज अभियोग कलु जे या तुरंत बंद करा जाओ बोले आम आज थानार द्वारस्थ हो। जितेबाला प्रथम आपण पाइले मन कष्ट आसला कहीं गोटे प्रयोजक माने आमे जानिया भितर 3-4 वर्ष है नाटक प्रति ध्यान देते आउ माने आउ से माने जो कहते मेलोडी रेकर्ड डांस जी गुरुत्व नाटक प्रति से गुरुत्व दौरान जो प्रथम आपन देखिले सोशल मीडिया रे अपलोड होईची अनेक कष्ट लगी ना निश्चित जेहेतु आम एत दिन आलोचना डायरेक्टर बाबू सहित एवं लेखक सहित करके नाटक केमती भल हम एवं भल नाटुआ को लेकिन नाटक कर जो स्वप्न देखुचु एवं से स्वप्नटा केमती भल हम बोले आम चिंता करुचु या भितर यही माने सब जो माने यात्रा को आज नष्ट एवं कलुषित करने जाऊँगी ठीक करना किंतु आमर स्वप्न ही रही कारण कहीं प्रथम दिन ठार नाटक नहीं जाकि यूट्यूब रे पकई दूसरी तार से केते दूर ठीक कर दर्शक तार विचार करेंगे और ओडावासी विचार करेंगे आम तो नाटक भल कर भल कले आम नाटक भूल मंद भी कले आम नाटक आज्ञा भूल तेणुक ये चोर अच्छी सब चोरी कर चली जाऊँ किसी आईन आश्रय नहीं नहीं मो जिते जो प्रथम दिन जानिली जे ए नाटकटी पलैची मत बहुत कष्ट लगी मु बहुत चिंतार थी कहीं मो नाटकटी पलैला मु बहुत लोक सहित परामर्श कर बहुत यात्रा मालिकों सहित परामर्श कर कौन करी से मत कि कहले ना आप जाकि आईन द्वारस्थ हूँ निश्चित आपन को फल मिल से जी कर भूल से निश्चित दंड पाइब एवं मुपर भी अनेक अनेक बाट देकी जाइए चेष्टा कर धरिबा पई जे प्रत्येक वर्ष ये नाटक खाली आपणकर नुहे प्रत्येक वर्ष किसी ना माने प्रत्येक वर्षर नाटक एमती माने नुआ नुआ नाटक जो होउची से नाटक चोरी हो जाउची नहीं नाटक जो चोरी होउची प्रत्येक वर्ष चोरी होउची आर वर्ष भी चोरी हेतला हमर कोणार्क यात्रापाटी एवं हमर इंद्र भुवन एवं रंगमहल प्रत्येक यात्रापाटी नाटक चोरी होउची किंतु जे नाटक चोरी होउची टिक पकाते अल्प टिके पकाते भी मना नहीं हाँ कर नौकरी मैंने पूरा नाटक नहीं पकई दबा एटा कौन ठीक एटा गोटे यात्रार जो कलाकार मैंने आज एत परिश्रम करके पेंडाल रातिर माने दिन राति परिश्रम करके यात्रा करुँचे सी कौन पाँच सी तो किसी पाऊना नाटकटा चली जाऊे सी जो अभिनय देखा लाइफ जो अभिनय देखा से तो देखे पारे केमती लोक कौन ग्रहण करेंगे तेणुक ये सब बाबद समस्त सजग हमें एवं माने दर्शक धरिकी आमर प्रयोजक धरिकी कलाकार धरिकी समस्त सजग हमें हूँ तो यहाँ रोक जा पारता रही जाता नाटकटा सुटिंग हाँ नहीं आपणकर यात्रा ये जो नाटक को माने जो यूट्यूब चैनल रे पड़ी बोली आपण नहीं देखो गोटे गोटे हूँ आमर कुमार प्रोडक्शन गोटे यात्रा से फुल यात्रा पकई आमर गोटे यात्रा रंगोली से किसी मात्रा पूरा पकई ओडिया यात्रा दरबार सी नहीं तार फुल पकई आउ गोटे चैनल 4टा चैनल एमती पकई जोटा कि आज मु साइबर थाना देइछि एवं तार क्लिक सब देइछि से माने ताको बाहर करिवे एवं कारबार हला परे मु पुनी हमर लोकल खंडगिरी थाना रे काली एफआर करछ ताका ना रे एफआर कले मु निश्चित मोर
ଯେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକାଲ ଥାନା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ ଏବଂ ତାର ବିଚାର ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଆଜି ସାଇବର ଥାନାରେ ଆପଣ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲେ, କଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ମତେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ କାଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, କାଲି ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଯାଇକି ପୁଣି ଆପଣ କେସ୍ କରିବେ। ଆମେ ତ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ତ ହେଇବନି, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ପକେଇବ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯାଇକି ଆପଣ ଲୋକାଲ ଥାନାରେ କେସ୍ କରନ୍ତୁ। ସେ ମତେ କହିଲେ କେସ୍ କରିବା। ଏବେ ସବୁ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରଯୋଜକ ମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିଧା କାରଣ ହେଲାଣି ଯୋଉ ନାଟକ, ନୂଆ ନାଟକ ଫିଲ୍ଡ କୁ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ମାନେ ବୋଧେ 2ଟା 3ଟା କ୍ୟାମ୍ପ ହଉ ନାଟକ ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି। ଆ ନେଇକି ପ୍ରଯୋଜକ ମାନେ କେବେ ମାନେ ମିଳିତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଏଇ ଯାତ୍ରା ଯିବାର 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି, ମୁଁ ତ ରାତିରେ ଠିକରେ ଶୋଇପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ନାଟକଟି ଚାଲି ଯାଇଛି। ଏମିତି ମୋ ଭଳି ଆମ ପ୍ରଯୋଜକ ଭାଇ ମାନେ ସିଏ ବି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଏ ବାବଦରେ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ମାନେ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଆ କଲେ ଭଲ ହବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ହୁଏତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରନ୍ତେ ଏବଂ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତା। ଯେମିତି ଫିଲ୍ମ ଆଜିକାଲି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଯଦି ଏମିତି ସବୁ ଯାତ୍ରାକୁ ପଳେଇବ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଯାତ୍ରା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଯୋଜକ ବି ଆଉ ମାନେ ନୂଆ ନାଟକ ପ୍ରତି ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦେବେନି। କେମିତି ଦେବେ? ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେନି ପ୍ରଯୋଜକ, ନା ନାଇଁ ନାଟକ ନାଇଁ, ହଉ ହଉ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆଉ ନାଟକ କଣଟା କରିବେ? ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। କାଲି ଆମେ ସେ ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାହୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ନାଟକ ବି ସେମିତି ଆବାଜ ମିଳୁଛି ବୋଲି, ଯେ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ କିଛି? ନାଇଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ନାଟକ ବି ଯାଇଛି ସୁଟିଂ ହେଇକି, ଯାହା ମୋ ପାଖେ କିଛି ଖବର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଯାତ୍ରାରେ ସୁଟିଂ ହେଇକି ପଳେଇଲାଣି। ସେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଯିଏ ଯେମିତି ପକେଇବା କଥା ସେମିତି ପକେଇବେ। ପକେଇଲା ପରେ ଯାହା ଫଳପଦ ମିଳିବ। ଆଜି ଯାହା ମତେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଭାଇକି ସେ ଅସୁବିଧା ନ ହବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ହିଁ ହବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଲିକ ମାନେ ମାଲିକ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଲିକ ସଂଘ ତ ଏବେ ସେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ମିଟିଂ ହେଇପାରୁନି, କାରଣ କାହିଁକି ନା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଏବେ ମାଲିକ ଭିତରେ ପଡୁନଥିଲା, ଆଉ ଏମିତି ହେଇକି କିଛି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି କହିଲେ ଚଳେ। ଆଉ ସଂଘ ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ ନାହିଁ ବା ସଂଘ ଜୀବିତ ନାହିଁ। ଆଉ ସଂଘକୁ ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ମିଶିବ, ତାହେଲେ ସଂଘ ଜୀବିତ ହବ ଏବଂ ଯାତ୍ରାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ଯିବ। ମୁଁ ଯାହା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ମୋର କେତେ ମାଲିକ ଭାଇ ସହିତ, ଯେହେତୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଅଛି, ସେମାନେ ଯାହା ମତେ କହିଥିଲେ ତମେ ଯାଇକି କେସ୍ ଦିଅ ଏବଂ ଥାନାକୁ ଯାଅ, ଆମେ ତମ ପାଖରେ ଅଛୁ, ତମ ପଛରେ ଅଛୁ, ସବୁ ମାଲିକ ଭାଇ ପ୍ରାୟ ମତେ କହିଥିଲେ। ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ମୋର ସଭାପତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ତ ସଂଘ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ କବିରାଜ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରଯୋଜକ, ମୁଁ ତା ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି। ସେ ମତେ ପଠେଇଥିଲା ଯାହା ସେଠି ଯାଇକି ଦେ, ସେ ମତେ କହିଥିଲା। ଏବଂ ଆମର ଯେ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆମର କୋଣାର୍କର ମାଲିକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ମାଲିକ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ମୁଁ ଏ ପଦକ୍ଷେପଟା ନେଇଛି। ଆମର ଆ ଭିତରେ ସଂଘ ସାମ୍ନାକୁ ନଥିଲେ ବି ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଆମ ସଂଘ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଲିକ ସହିତ ଆମ ମାଲିକ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିନାହିଁ ଯେ ସଂଘ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଉ କୋଉ ନାଟକ ଚୋରି ହେଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଶୁଆସାରି ଚୋରି ହେଇଛି ଏବଂ ଆମର ବୋଝ ନାଟକ ଚୋରି ହେଇଛି ଏବଂ ଏଡା ବୋଧେ ଶୁଣୁଛି, ମୁଁ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତା ବିଷୟରେ ଏତେ କହିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବୋଧେ ଯାଇଛି ଆମର ରାଜଦରବାର ଗୋଟେ ନାଟକ ଯାଇଛି, ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ପଳେଇଛି ସୁଟିଂ ହେଇକି। କିଛି ନାଟକ ଆଜ୍ଞା ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆମେ ବି ଆଜି ଇଏ ରାଜଦରବାରର ଚିତ୍ତବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲି, କହିଲେ ହଁ ଭାଇ କଣ କରିବା। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ସତ୍ୟବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ୟା ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି, ମାଲିକ ମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କରୁଛନ୍ତି ନାଟକ, ମାନେ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ନାଇଁ ଯେ ଏଠି ମାଲିକ ଏକୁଟିଆ ଚାହିଁଲେ ଆଜ୍ଞା ହବ ନାହିଁ। ଏଠି ମାଲିକର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କଳାକାରଙ୍କର ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତା ସହିତ ଯିଏ ଆମକୁ ନଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ କମିଟି ଭାଇ ଆମକୁ ଯାତ୍ରା ନଉଛନ୍ତି, ସେ କଣ ପାଇଁ ନଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଏରିଆ ଯାତ୍ରାଟା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ନଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ନଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନାଟକଟି ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ସେ କଣ ଠିକରେ କରିପାରିବେ ନା ତାଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରଫିଟ ହେଇପାରିବ? ସେଇ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତା ସହିତ ଦର୍ଶକ ଯିଏ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ବି ଏଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଯଦି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଦିନକୁ ଦିନ ତଳକୁ ଯିବ, ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କ୍ଷତି ହବ, ଜଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହବନି। କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବିକା ବି ଏଇଠି ପଳେଇବ। ବହୁତ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଏଥର ଲାଗିଛି।
एटा जीवा द्वारा बहुत जीविका हरई बसिबे एटा माने ओडिशावासी के मोर एतिके अनुरोध समस्ते या प्रति ध्यान दिंतु एवं समस्ते याको पदक्षेप दिंतु कौन केमती हेई परिबो तार सठिक करिके न्याय दिंतु ये नाटक चोरों ପାଇଁ କିଛି ଆଉ ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାରିବନି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜକ ଏତେ कहती यात्रा पार्टी रे आपण बापा बोली परिचित अछंती नहीं, आपण ता निश्चित ପାଇଁ आज्ञा। କିଛି पदक्षेप बाहर चेष्टा चली खाली आईन तांको धरी पारिबो एवं आईन तांको पाखरे पहुंची पारिबो आमे निश्चित से लोक को चिन्हबु निश्चित पदक्षेप नबो आ समय क्रम आपण पदक्षेपटा केते कठोर हो आपण जानिबे कारण जेहेतु हमर एठी माने जीवन जीविका दीटा को लागि छि हम यात्रा रे हम यात्रा करूछु हम जीवन जीविका दीटा लगे की करूछु आज्ञा जे हम पेटुरु जे काढी के नउछि एवं तार केते क्षति हो से ही जानिबो कलाकार भी माने रक्त को पानी करी राती सारा परिश्रम करुछु देखा तुम कष्ट नथो आज्ञा जने आसला 300 टंका टिकट देके शूटिंग करके नेकी आज्ञा बजै दला अब कोन कष्ट एई पर 2 वर्ष लने आमे मु आज्ञा गोटे यात्रा मालिक मु आज्ञा शूटिंग करनी काहे कि ना यात्रा रो मान कमुचले मु आ शूटिंग करूनी जो टीवी रे जो बाजे बाबे मु तो 2-3 वर्ष ला शूटिंग रे दउनी नाटक किंतु एई तो नेकी पुणी बजै की स्टार्ट करसेले जे आपण चाहिले ही एमानकर सॉल्यूशन बाहरिबो किछि सब प्रयोजक को एकत्रित करी आपण किछि बाट बाहर करियो नहीं, ना सब बेले आपण ही तत्पर होई कि आगो आसन नहीं सेठी समस्त को आवश्यकता अछि सेठी मीडिया भाई मानकर भी आवश्यकता अछि जो माने एथरे भी निर्भरशील से मानकर भी एथरे आवश्यकता अछि जे सब दिन आमे खाइबा एवं गोटाई दिन जने खाइ जा भितर फरक नाही से तार आसीला पके दला आपण मान को यहाँ कोन कष्ट होनी मीडिया भाई मान कष्ट होनी निहाती निहाती कारण आमे एटा गोटे यात्रा गोटे सीजन होछ गोटे ईयर गोटे वर्ष भितर से गोटे दिन सब साथ दउछि एटा कोन आपण मान कष्ट आगे हबनी निहाती समस्त एतरे परिपूरक होय बंधा आइक अछते समस्त को पेट पटाना लागि छै आज्ञा तेको समस्त को विचार निश्चित करिवे मोर जति के ओडिसावासी ऊपर आशा अछि समस्त आरो उचित पदक्षेप नेबे कने मु भी जानिया भितर जति की प्रयोजक मो संगे कथा होंती मु समस्त को कोइ जेमति नाटक चोरी हेछि आपण ता पई तत्पर होंतु आ जत्नमान होंतु आ जदि समय पाउचंती सत्याबंग संगे जोगाजोग करू देखंतु नाटक चोरी होछि किछि आछंती आज्ञा नाटक नै कि ड्रामा करछुनी से अलग पार्ट कारण लोक शिखुछते ड्रामा करछते से ताकर परफॉर्मेंस कले सेठु जो कलाकार तयारी से निश्चित यात्रा पेटी आसीबा आज्ञा सेटा गोटे स्कूल ट्रेनिंग कले चले सेटा को आमे एते माने कहउछन जे आपण न करंतु बोली किछि दिन पर से माने करछुंती बरमपुर रे आमे ताको मना करनु करंतु यात्रा आपण यात्रा केमति आगु जीवो आज्ञा यात्रा ओडिसा कला संस्था केमति बंची की रहइबो ता माने नु जे जणे आसी कि नुची के चोरी की नै की पळेबो आ पई निश्चित विचार हबो आ ठीक विचार हबो एवं प्रशासन ताको ठीक उचित दंड दबो एटा मु निश्चित दृढ़ता सहित कहूँ एटा हेइछि स्टार्ट आ सब मालिक माने आगे के आसीबे आ दिन दिन आको बंद करा जिवो मोर मन अछि 7-8 वर्ष तळे एमती खंडगिरी नाटक चोरी होउतला जोते की कमिटी लोक धरिथिले बहे माने दुनिया प्रकार डिस्टर्बेंस है कि बहे माड खाइतिला से पिला सेते बेले आगे लेखुथिले नाटक नेकी लेखि नेकी ड्रामा करथिले कोठी ना हमर जस्ट दंड फंड रे करथिले किंतु एमिति करनुथिले आगे नेकी निजस्व आईडी कोली की गोटा यूट्यूब करी की पके दबा मु जान नथिले किंतु एटा भारी कष्ट होउछ आगे एटा बंद न होला आगे आगामी दिन यात्रा पे बहु विपद होबो ताले प्रयोजक मानु कोन आपन को रिक्वेस्ट मु प्रयोजक मान एते कोच मु तांको नमस्कार करूची समस्त जेते आज मु जेमते आगे हैरान होचे आ समस्त प्रयोजक माने चिंता करंतु एवं केमिति तांकर ये रेकॉर्डिंग टाको बंद करंतु एवं ताको सहित केमिति आईन रो आश्रय नै के सब ये सिस्टम को बंद करा जाओ बोली मो प्रयोजक मान अनुरोध करची समस्त एक तरफ हे कि आपण मु जेमते लढुची आपण मान सेमते लढंतु धन्यवाद समय देथिले जय जगन्नाथ।